नमस्कार। बंग भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई एक बड़ी खबर। बाराबनी के कथित बाहुबली और टीएमसी के प्रभावशाली नेता असित सिंह आखिरकार पुलिस से काफी आंखमिचौली के बाद गिरफ्तार कर ही लिया गया। असित सिंह, उनके भाई और अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में हलचल तेज है। कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने चप्पलें लहराई और चोर चोर के नारे लगाए। लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे टीएमसी बाराबनी ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह को पुलिस ने दबोच लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जाल बिछाया और झारखंड सीमा के पास स्थित डीबोडीह चेकपोस्ट के पास असित सिंह और उनके भाई विश्वजीत सिंह को गिरफ्तार किया। इसी ऑपरेशन के तहत जमशेदपुर में छिपे बैठे कोयला माफिया और टीएमसी नेता अकबर आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने स्वपन माझी और रंजीत घोष को भी हिरासत में लिया है। शुक्रवार को जब असित सिंह को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया तो वहां का नजारा देखने लायक था। कोर्ट परिसर अखाड़ा बन चुका था। भारी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और आक्रोशित स्थानीय लोगों ने उन्हें देखते ही चोर चोर के नारे लगाए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर अंडा फेंकने की कोशिश की, जिससे पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। आरोप है कि असित सिंह पिछले 15 सालों से बाराबनी में आतंक का पर्याय बने हुए थे। अवैध बालू, पत्थर और कोयला खनन के साम्राज्य को चलाने का मुख्य सूत्रधार असित सिंह को ही माना जाता है। चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले, तोड़फोड़ और हिंसा के दर्जनों मामले इन पर दर्ज हैं। प्रदर्शनकारी स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि पिछले 15 सालों से जीना मुश्किल कर रखा था, कानून को अपना काम करना ही होगा। भाजपा ने इस गिरफ्तारी को न्याय की जीत और इलाके में गुंडाराज का अंत बताया है। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट से इन आरोपियों की 14 दिनों के रिमांड की मांग की है, ताकि अवैध साम्राज्य की जड़ों तक पहुंचा जा सके और बाकी फरार साथियों को भी पकड़ा जा सके। क्या असित सिंह की गिरफ्तारी के बाद बाराबनी में शांति लौटेगी? और क्या इस रिमांड में पुलिस को कोई बड़ा सुराग हाथ लगेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। আজকে 15 বছর ধরে বারাবণীকে যেভাবে অত্যাচার, যেভাবে গুন্ডাগর্দি থেকে শুরু করে মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে রাখা হয়েছিল, তার যে মেন কিংপিন সেই হলো অসিত সিং এবং তার ভাই। আজকে আমরা খুবই আনন্দিত, এবং আমরা না, সারা বারাবণীর আম জনতা আনন্দিত যে এই রকম এই চোরের সর্দার, সন্ত্রাসের সর্দারকে আজকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বারাবণী থানায় এই এক সময় এই অসিত সিং থানার আধিকারিকের চেয়ারে বসে কেক কেটেছে জন্মদিনে। আজকে দেখুন সেই কেক কাটার যে অফিসার, সেও আজকে জেলে, এবং এই যে ওইখানে ছিল এরাও আজকে জেলে। এবং আমি বিশ্বাস রাখি আরও যে সমস্ত মাফিয়া, যারা মাফিয়া রাজ এই বারাবণীতে চালিয়েছেন, মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন, এক্সটর্শন করেছেন, মানুষকে শোষণ করেছেন, ভয় দেখিয়েছেন, তাদেরকে প্রত্যেককে শ্রীঘরে যেতে হবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। এবং এই অসিত সিং শুধু সামনের চেহারা, আমি মনে করি এর পেছনে এই এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, তার ভাই মুকুল উপাধ্যায় প্রত্যেকে জড়িত। এদেরকে সবকে এক এক করে জেলে ভরতে হবে। আমার বাড়িতে 2019-এ একবার আমার বউকে এমন ভাবে মেরেছে কি আমার বউ আজকে মৃত্যু হয়ে গেছে। আমার মেয়েটার বয়স ছিল 12 মাস। এই একবার আমার বউকে মেরে দিয়েছে। আর একবার আমার বউ ছেলে মেয়েটাকে আমি ওই 12 মাস থেকে আমি দুধ খাইয়ে, বোতলে দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি। এই আকবরকে আমি মাননীয় প্রশাসনকে আবেদন করছি, আমাদের আদালতকে আবেদন করছি কি এরকম অসিত সিং আর আকবর আর পিন্টুকে যাতে ফাঁসির সাজা হয়। এতে ফাঁসির সাজা এদের কম হবে। অসিত সিং, আকবর এরা প্রায় আমাকে 25 থেকে 30টা কেস দিয়েছে। আর একমাত্র একটাই বলেছে কি ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে দাও, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা। ওই হিসাবে আমার বাড়িতে এত আক্রমণ হয়েছে যে আমার বউকে যে মারা গেছে। আমি প্রশাসনকে আবেদন করছি কি যাতে আমি আর পুরোপুরি আমি ব্যবস্থা পাই।